በፊት ከካሜራ ጀርባ ወይም ደግሞ በድምጽ ብቻ የምታውቁት ልጅን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። አሸናፊ አለ። እሺ አሸናፊ በደንብ አዳምጠኝ ቱዴይ ኦኬ። አሸናፊም አብሮኝ አለ። የለው እስካሁን ፈርታል። ሎንግ ዌይት ይሄ ቀላል ነው። ሌላ የለም ሌላ ከበደል ሌላ so this is አሸናፊ so ብዙ ጊዜ ኮሜንት ላይ አሸናፊ በጣም like ፕሮግረሱ ገራሚ ነው ዴዲኬትድ ነው ማይሉስ ነገር የለም if you read the comments like ዛሬ ደግሞ ትንሽ የሆነ በጣም ያዛገሽ ነበር ይላሉ ብቻ you guys say a lot of things about አሸናፊ እና ዛሬ ሁሌ ቪዲዮ ላይ ገባ ስለው ነገ ዛሬ ከነገ ወዲያ እያልክ ብዙ ዳች አድርገህ ነበር ይሄን opportunity ዛሬ ግን አሪፍ የሆነ ሌሰን ይዤ ለመጥቻለሁ ስለው ገብቷል። ከዚህ በፊት እኮ actually እንትን ብያለሁ። there was a video yes ቆይቷል ትንሽ ቆይቷል የዛኔ አያውቁኝም ይሄን ፌመስ አልነበርክም yes anyways ዛሬ ቆንጆ ለሱ የሚሆን ታውቁታላችሁ ምን ሌቭል ላይ እንዳለና so እሱን ካለበት ሌቭል ከፍ ለማድረግ ነው ይሄ ሌሰን ኮንስትራክት ያደረኩትና እናንተም በሱ ሌቭል ከነበራችሁ ከሱ ታችም ከነበራችሁ ይሄ ይጠቅማችኋል ማለት ነው ኦኬ so አሸናፊ አሁን አንተ ጀማሪ ተማሪ አይደለህም አይደለ would you say you are a beginner ninja እንግዲህ እስኪ anyways I'm a teacher so you're not a beginner okay yeah. so አሁን አንተ ንግግር ላይ መሳተፍ ትችላለህ at least maybe it might not be for a long period of time እንጂ ኮንስትራክት ማድረግ አይዲያህን መግለጽ ትችላለህ ግን there are some limitations okay limitation ማለት የሆነ የሚገድብ ነገር አለ fully like እንደ አማርኛ ተቀላጥፈው አይደለ ተቀላጥፋለህ አይ ኖ ተቀላጥፈው ስለዚህ those limitations ናቸው አንተን ከአድቫንስ ሌቭል እያያዙ ያሉት አይደለ so ዛሬ ከነዛ ሊሚቴሽኖች ውስጥ አንዱን እንወስድና እነሱ ላይ በደንብ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ምን ብታረጋው ያ ነገር without limit በደንብ ኤክስፕረስ ማድረግ ትችላለህ የሚለውን ነው የምናየው ኦኬ ያ እኔም እንደሱ ነው የምፈልገው actually እነሱም እንደዛ ናቸው መሰለኝ ማለት የሆነ ያለ ሊሚቴሽን በቃ አይዲያን በደንብ ኤክስፕረስ ማድረግ ላይ እሱ ትንሽ ይዛሃል so ሚዝህን ነገር እንዲለቀህ ነው የምናደርገው ዛሬ ማለት ነው አይ እንግዲህ I hope okay so እነሱም ያው ቻሌንጅ አድርጉና ይሞክራሉ እነሱም they're good they always try okay so if you remember last week ምን ጠይቄህ ነበረ ቡና ወይስ ሻይ ጠይቄህ I was looking for your preference የትኛውን ትፈልጋለህ የሚለው ነገር ጠይቄህ you said I want coffee አይደለ አንተ ተሳሳው ምን በደንብ እንግሊዝኛ ስታወራ ለቅማለሁ ባይዘው so ይሄ አሁን ግራማቲካሊ ኢንኮሬክት ሆኖ or ደግሞ አይባልም ምናምን ልላችሁ ሳይሆን በአንተ ሌቭል ያለ ሰው ይሄንን መጠቀም የለበትም ብዬ ስለማስብ ነው because there are better expressions there are better ways to express your preference okay so ዛሬ የምንማረው ስለ preference እንዲህ ብለን እንናገር okay እንዲህ ብለ ይሄንን ከዚህ ጋር አስበልጣለሁ እኔ ይሄ ቢሆንልኝ እኔ ይሄንን መርጣለሁ ብለን ስናወራ how do we say it ቢለውን እናያለን ማለት ነው got it ስለዚህ I want ልክ አይደለም ምናምን አይደለም ልክ ነው but you could make it better okay yes ስለዚህ አሁን ጀማሪዎች ምን ሊሉ ይችላሉ የሚለው ነገር ተነግረኛለህ okay coffee or tea ሲባሉ አሁን ለምሳሌ እመርጣለሁ ስትል ማለት ነው ለምሳሌ እንዳልሽኝ I want coffee ያለው I want coffee if their English is more better than beginner if their English is better yes they can might we say more better no better ለዛ ነው better ያልኩት እሺ ከዛ if their English is better they would say I prefer coffee good ስለዚህ ዛሬ የምናያት word prefer የምትለው word አለች yes prefer አንደኛው እሷ ናት right yeah prefer ሌላስ እንደዚህ ይሄኛውን ባደርግ እመርጣለሁ ስንል ሌላ ቃልም አለ ስለ ሁለቱ ቃል ነው የምናየው ዛሬ ግን ሁለቱን ቃል ይዘን what kind of expressions can we add ይሄንን ቃል more better ለማድረግ I think would rather good okay would rather ስለዚህ አሁን ቢግነሮች even ከI wantም ትንሽ ከፍ ብለው I prefer coffee ሊሉ ይችላሉ yes I prefer coffee than tea yes I would rather ሲሆንስ I would rather drink coffee than tea excellent ስለዚህ would rather ካልክ በኋላ what kind of verb ነው ተስቀምጠው ማለት ነው I would rather drink v1 than ብለህ ያኛውን ተጠቀማለህ እሺ prefer ቢሆንስ አሁን ለምሳሌ ቡና እመርጣለሁ ስትል I prefer coffee አልከኝ አይደለ ቡና መጠጣት እመርጣለሁ ሲሆንስ በprefer I prefer to drink coffee እሺ ቱን ብንተዋትስ I prefer drinking coffee ስለዚህ prefer ካልክ በኋላ ወይ to verb1 ታደርጋለህ or ደግሞ
ቨርባል ኢንጅ ታደርጋለህ ማለት ነው። እሺ ለምሳሌ ቤት ብበላ እመርጣለሁ በለኝ እስኪ። እሺ ቤት ብበላ I prefer eating home. I prefer eating home. ቤት ብበላ እመርጣለሁ። I would rather ቢሆንስ? I would rather eat home. good ስለዚህ አሁን ሁለቱ ልዩነቱ ምንድናቸው? I would rather ስትል I gave you an option ለምሳሌ let's eat outside አልኩ አይደለ? no I would rather eat home ትላለህ ማለት ነው። okay I would rather eat home. እሺ I would rather እና I prefer to አይደለ? I prefer yeah to ባትልም ትችላለህ ማለት ነው። I prefer ብል ing መጠቀም ትችላለህ። I prefer eating at home. yes I prefer eating home. I prefer eating out ከሆነ ምን ይሆናል? eating out ሲሆን ውጪ መብላት እመርጣለሁ። excellent ስለዚህ አሁን let me tell you expressions እንደዚህ prefer እና would rather ሳትጠቀም ደግሞ እንዲህ ብለህ ትናገራለህ preferenceዎችን የሚለው ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ በየቀኑ ኢትዮጵያዎች የሚበሉት ምግብ ምንድን ነው? ሽሮ ትወዳለህ? you better say yes. ትወዳለህ አይደለ? ግን ምን ትመርጣለህ ከሽሮ ይልቅ? ከሽሮ ይልቅ I prefer meat. excellent as everyone አይደለ? ስለዚህ ሽሮ እወዳለሁ ግን ስጋ እመርጣለሁ በለኝ እስኪ። I like ሽሮ but I prefer eating meat. excellent I like ሽሮ but I prefer eating meat. good excellent አሁን ደግሞ horror film ባይመርጣለሁ በለኝ እስኪ። I prefer watching horror movies. good I prefer watching horror movies. ስለዚህ horror movie ማየት እመርጣለሁ። yes what about how ለምሳሌ ጥያቄ ጠየቀኝ ለምሳሌ እድሜ ስንት ነው በለኝ። how old are you? ባልመልስ እመርጣለሁ። I prefer not to tell. እሺ ወይም would rathers I would rather not to tell you አይባልም። መልስ መመለስ አድርገውና I would rather say nothing. on this ዝም ታመርጣለሁ። ባልመልስ እመርጣለሁ። I would rather not answering. yes answering not to answer. I would rather not answer ብቻ really yes I would rather not answer. yeah I would rather not answer. ባልበላ እመርጣለሁ። ትክክል አይመስልም ግን ሲሰማ ግን it is I would rather not eat. I would rather not tell. yes I would rather not answer. yes ብዙ ጊዜ አሁን ሴቶች ባልመልስ እመርጣለሁ obviously I don't want to tell you my age so I would say I would rather not answer that. yes ስለዚህ I would rather not answer that question ካልኩኝ ያን ጥያቄ ባልመልስ እመርጣለሁ። preference ነው ይሄም so ይሄን ነገር ባላደርግ እመርጣለሁ እያልኩኝ ነው ማለት ነው። እሺ አብዛኛውን ጊዜ what is a drink that you usually have? ብዙ ጊዜ drink አይደለም it could be ቡና it could be ሻይ እሺ ቡና ኮፊ እሺ ስለዚህ አብዛኛውን ጊዜ ቡና ነው የምጠጣው ብለህ በኤክስፕሬሽን ለማድረግ ሞክር እስኪ። አብዛኛውን ጊዜ ቡና ነው የምጠጣው ያ ማለት preference እሱ ነው still we're talking about preference። አንዳንድ ጊዜ ቡና ነው የምጠጣው ነው አይደል? ነው አብዛኛውን ጊዜ ቡና ነው የምጠጣው። there are many choices አይደለ? ቡና አለ፣ ሻይ አለ፣ ወተት አለ፣ ውሃ አለ፣ ኮካ አለ አይደለ? ግን ከነዛ ውስጥ ብዙ ጊዜ የምመርጠው ወይም ብዙ ጊዜ የምጠጣው እኔ ቡና ነው። I usually drink coffee. okay እመርጣለሁ። I usually prefer drinking coffee. እሺ I usually go for ብለህ ንገረኝ እስኪ። I usually go for coffee. good I usually go for coffee. ስለዚህ prefer ያድርግ go for ነው የሚለው። yes go for ስትል there are many options ወደዛ ነው መሄደው መሄደው ሳይሆን direct ተረጉሞ መሄደው ብለን ተረጉሞ ግን there are many options ከዛ በኋላ ግን I usually go for ብለህ መናገር ትችላለህ ማለት ነው። yes go for is like preference ለማሳየት okay ስለዚህ I like but I prefer እናየን I'd rather not እናየን በኤክስፕሬሽን አይደለ? ከዛ ደግሞ I usually go for እናየን I told you three expressions so አሁን I have one question for you በእነኚህ መልኩ የምትመልስልኝ ማለት ነው። እሺ I don't want one sentence as you know you know me ብዙ ስታወራ ነው የሚመቸኝ ስለዚህ you will have the mic the stage I know እሺ do you prefer hot or cold weather and why? Do you prefer hot or cold weather? I prefer cold weather. yes
Didn't you hear me say why? Okay, why? Yes. I prefer cold weather because I will like put on my jacket if I feel cold. If I feel cold. I think. ልክ ነኝ? ጨርሳ አውርተህ እዛ ነው? No. እሺ ልቀጥለው. I prefer cold weather because I will treat myself if I feel cold by wearing jacket, by like not going out, by drinking tea, and by like turning on the AC. Oh, you have AC in the house. So I will treat myself to feel better, you know. But hot, if the weather is hot, what can I do? You can take off your shirt. Like there are some places that doesn't make you feel better, even if you take off your t-shirt or take off. You can't take off your skin. Have you tried it? No, I haven't. You haven't. Okay, anyways. Okay, so you prefer? Cold weather. The cold weather. Yeah. Okay, I disagree, but okay. That's good. You used the... Am I corrected the old... Sentence-wise? Yeah, it is. You used one of the expressions that I told you, which was, I prefer, right? Yeah. Good. So that's good. እሺ so ሌላኛው ደግሞ ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ አለኝ። Okay. I prefer እና I would rather በቃ አንድ ናቸው ማለት ነው ፐርፐዛቸው? No, I prefer ስትል አሁን ለምሳሌ would you rather be in a hot area or would you rather be in a cold area ብዬ ነው የምጠይቅህ እንጂ prefer ማድረግ ከሆነ ሁለቱን ነገሮች prefer ማድረግ ከሆነ ይሄን ወይስ ይሄን ስልህ prefer ነው የምጠቀመው። ግን አንተ ቡና ብጠጣ ይሻልሃል ወይስ ሻይ ብጠጣ ይሻልሃል ሲሆን ግን would you rather ይሆናል prefer ይሆናል እዛ ጋር። ኦኬ የማይሆነው ግን would you rather ከተባለ ግን ከቡናና ከሻይ ስልህ would you rather tea or coffee it doesn't make sense አንተ መኖር አለብክ። ለምሳሌ አንተ ቡና ብጠጣ ይሻልሃል ወይስ ሻይ ብጠጣ ይሻልሃል አንተ ካለህበት I can say would you rather drink coffee or tea እልሃል ነው or do you prefer drinking tea or coffee እልሃል ነው። ግን ከቡናና ከሻይ ስልህ ግን like በprefer ብቻ ጠይቅ ይችላልው ማለት ነው። Okay, I understand. እሺ ከዛ በኋላ አሁን ደግሞ let's try to see two things ከዚህ ይልቅ ይሄን ነገር አስበልጣለሁ ብለህ ስታወራ አሁን ይሄን አስበልጣለሁ ብቻ ነበር ስለኝ የነበረው አይደለ? ግን አሁን ስለ cold weather ጋር ድጋሚ እንመለስና you said ከhot weather cold weather prefer ታደርጋለህ አይደለ? እሱን እንዳለ cold weatherም hot weatherም in a sentence ገብቶ ይሄን ከዚህ አስበልጣለሁ እንዴ ነው የምትለን? ከፈለክ በprefer ነገር መጀመሪያ ግን ይሄን ከዚህ አስበልጣለሁ ስለ አይደል? I prefer this than this እያልኩ ነው ማለት። እሺ I prefer cold weather than hot weather. እሺ do we use than I prefer would rather ላይ ነው than የጻፍከው prefer ላይ I prefer this than this. We don't say than. What do we say? That's about before I tell you. I prefer not to now. I prefer to. Yes, I prefer ይሄንን to ይሄንን. I prefer cold weather to hot weather. Yes. Yes, we say to. ለምሳሌ አሁን በዚህ ወይ አድርገህ በprefer okay ቤት ከመቀመጥ ውጪ መውጣትን ትመርጣለች በለኝ። She prefers staying home to go out. To ንጃ ሆነ to going out. She prefers staying home to going out. እኔ ግን ገልብጬው ነበር ቤት ከመቀመጥ ውጪ መውጣትን ትመርጣለች ነበር ያልኩ። prefer የምታደርገው መውጣትን ነው። Yes. እስኪ ድጋሚልኝ። She prefers going out to staying home. Good. አሁን ነው would rather ታደርገውስ? She would rather go out than staying home. So ጋዛን ነው ምትፈራክ ዛል ነው ማለት። She would rather stay home or go out than stay home. Yes. Okay. ስለዚህ would rather ጋር አንደኛ ነገር you do not use verb ing. You use the base verb. You use the base verb. Verb one ማለት ነው. Like she would rather go out.
ዘጋገን she prefers going out to staying home ነበር ያልነው ማለት ነው ጋረት እሺ ለምሳሌ የዩቲዩብ ቪዲዮ ብታይ ይሻላል ወይስ የቲክቶክ ቪዲዮ ስለ እንዴ ነው መጀመሪያ እንዴ ነው የምጠይቅክ how do I ask you that የዩቲዩብ ቪዲዮ ብታይ ይሻላል ወይስ የቲክቶክ ቪዲዮ ብታይ ይሻላል would you rather እሺ would you rather watch YouTube videos or TikTok videos እሺ በprefer ቢሆንስ do you prefer TikTok videos ማየትን ጨምርበታ do you prefer watching TikTok videos to YouTube videos excellent ሲያው መልሰው መልሱን በዛ I would rather watch TikTok videos than YouTube videos why no, I mean like you know I was focusing on these sentences yeah but you like watching making YouTube the sentence correct okay I am asking you for real like your real opinion I would rather watch YouTube videos than TikTok videos because actually I don't have like you know I don't have any specific preference they are the same for me okay I can find short videos on YouTube also I can find like long form videos on TikTok nowadays started like long form videos yeah you know so I can access both short and long videos on so there's nothing that you prefer from YouTube that you couldn't find yeah on TikTok? most people most people say like TikTok the algorithm of TikTok is bad you know I don't think it's bad yeah okay because you know it depends on your preference you know it depends on what you like like you know you touch the like button like if you saw something related to your personality you know so you the platform or the algorithm of TikTok shows you what you like or what you want or what you need so it knows you like so whatever you're seeing on TikTok yeah is something that you like yes okay that you know you have to work on yourself the algorithm it's not the algorithm's fault yeah it's your fault yeah. Thank you so I don't agree though because when it comes to YouTube you literally have the right or the freedom to scroll and click on something that you like and you're watching like by your choice YouTube right but when it comes to TikTok of course it's something that I like I scroll through it like as you know the algorithm knows me so that's why it's bringing me videos thinking that I would like it obviously but I have more freedom to really see what I really really want at that moment on YouTube rather than on TikTok you don't agree yes I don't agree okay let's agree to disagree yeah ማለት like control your ምንድነው ይባለው scrolling system yes እሱ ላይ ነው that's not a term scroll መቼም ኢንተረስት የሚያደርግሽን ነገር ስክሮል አታረጊው so ኢንተረስት የሚያደርግሽን ነገር መቀየር ነው ብዬ ማስብ yeah okay so question ጋር ሲመጣ how do we ask ማለት ነው would you rather እና do you prefer ይሆናል would you rather I would ብለን ስናወራ would ነች auxiliary verb አይደለ ለዛ ነው would ፊት ለፊት ትመጣና question ታደርግልናለች I prefer ጋር ግን prefer ፊት ለፊት ትመጣ ትችላለች question ለማድረግ no አትችልም so do you prefer ያደርግነው ለዛ ነው ማለት ነው እሺ አሁን ደግሞ ኤክስፕሬሽኖች ጋር እንግባ ለምሳሌ እናንተ ከዩቲዩብ እና ከቲክቶክ የትኛው እንደምትመርጥ ለማሳወቅ ከዚህ ይልቅ እዚህ ላይ ሞር አክቲቭ ነኝ ወይም እዚህ ላይ ሞር ኢንተረስት አለኝ ብለህ ስታወራ በኤክስፕሬሽን how do you say it I'll go for ቅድም እንደተባባልን ሌላ ቤተር አሁን እኮ ኢንተርቤት ጋር እየገባን ነው ከፍ ለማድረግ ያኛው it was just አለማወቅ ሁላ አስከፍቶኛል እሱን ይሄ ትንሽ ከፍ ብለናል እሺ go ahead ከዚህ ይልቅ እዚህ ላይ ሞር እሺ የሆነ ነገር ላይ ደስ ይለኛል ያ ነገር ላይ ኢንተረስትድ ነኝ ስትል የሆነ ኤክስፕሬሽን አለ ስለዚህ ሞር ሲሆን I'm into this than this I am more into ብለ I am more into yes, than this I am more into ብለ እንቱ ነው ለምሳሌ አሁን ቤት ውስጥ መቆየት ይበልጥ ይመቸኛል I'm more into staying home excellent I am more into staying home
ዛን ብለን መቀጠል ካለብህ ዛን going out I'm more into staying home than going out good እሺ እሷ of course because እያለ ይቀጥላል ችግር የለም አሉ ጥያቄዎች no problem እሺ ለምሳሌ ሌላ ከሁለት ነገሮች ውስጥ ሞር እዚህ ላይ ነኝ into የሆንኩት ለምሳሌ there are football basketball አለ which sport are you more into I'm into basketball I'm more into basketball እሺ how about plus ደግሞ ይሄ ነገር like አማርኛው ትንሽ ከብዳል ግን it's my thing የሚባልም ነገር አለ this is more my thing ይሄ በቃ የኔ ምንድነው መክሊቴ ነው መክሊት አይደለም ብቻ በቃ የሆነ something that you really like እና ይሄ it's my thing ያ በቃ ውስጥ እኔ ቃና ነው የመጣልኝ ውስጥ ነው አልመጣልኝ ቃና ነው anyways እሱ ይሄ ነገር በቃ it's my thing ስትል prefer እንደምታረገውና እሱ በቃ ላንተ the best እንደሆነ ነው የምትናገረው ማለት ነው ስለዚህ dash is more my thing ማለትም ትችላለህ YouTube or TikTok ስለ TikTok is more my thing or YouTube is more my thing ማለት ትችላለህ ማለት ነው got it እሺ how about መምረጥ አለብህ ብለህ ተገደሃል መምረጥ ካለብኝ ይሄን እመርጣለሁ ብለን መናገር ስንችል ለምሳሌ አሁን በጣም መምረጥ የሚከብድ የምግብ አይነት አለ ሁለት አንድ ላይ መጣው ለምሳሌ ቅቅል you like ቅቅልና what other food do you like ሸክላ ጥብስ yeah okay ግን still I will go for ግን መምረጥ ካለብኝ ብለህ ጀምር if I have to እሺ choose one or select one I will go for ሸክላ ጥብስ እሺ እንትን እናርገው ሃይፖቴቲካል እናርገው መምረጥ ካለብኝ የሉም እዚህ ጋር ሲጀምረው ምግቦቹ ስለዚህ መምረጥ ካለብኝ እንትን እንመርጣለሁ ልበል if I had to choose one or select one if I had to choose I would go for ሸክላ ጥብስ really yes I don't like ሸክላ ጥብስ okay maybe it's because very of dry. your brace no even before my brace because it's very dry I didn't like it I like tips with the maraq man yalle that's my thing that's more my thing what about kakal also it's tasteless for me I don't know why yeah I like the meat part on the bones obviously because the meat is very easy to chew and it's delicious but the watery part I don't like it it's too watery yeah እሺ እናንተ እንግዲህ ፍረዱት I don't like it I like ክትፎ I like raw ክትፎ that's what I like yeah. Okay so if I had to choose I would go with ማለት ትችላለህ ማለት ነው አይደለ if I had to choose I gave him an option between ቅቅል and ሸክላ ጥብስ so አሸናፊ would say if I had to choose መምረጥ ካለብኝ ሸክላ ጥብስ እመርጣለሁ I would go with ሸክላ ጥብስ እሺ ልክ ነኝ ግን እስካሁን ልክ ነህ yes you're on the next level እሺ do you prefer traveling by plane or train train ሲባል ኢትዮጵያን ትሬን አይደለም የምታስበው ለምሳሌ ውጭ ሀገር አለ አይደለ like ከሀገር ወደ ሀገር ከከተማ ወደ ከተማ የሚወስደው ትሬን አለ አይደለ በሱ ትራቨል ብታደርግ ይሻላል ወይስ በፕሌን I would ለምሳሌ let's say you have experiences within these two you have experience I would prefer ላለው I'm more into ብለህ ሁለቱም ጋር experience አለ you have traveled by plane you also have traveled by the train okay yeah. so ከሁለቱ አንዱ ተመችቶሃል obviously so ስለሱ ነው የምትነግረኝና ለምን እንደተመቸክ I am more into traveling by plane because it takes you no I mean like time ለመናገር ነው it took you much longer time than train does that only happen in the past or is something that happens regularly I think it's an imagination right imagine ያረጋን ስለሆነ no it takes you like this is a permanent action okay. plane takes much less time than train right yes, it's general truth plane takes much less than time plane takes much less than less time okay than? Less time yeah actually plane takes much forget much actually plane takes less time than trains so that's why you prefer it one
You have other things that you prefer, why you prefer okay, like other reasons. Planes are much comfortable. True. Am I correct? Yes, you are. Planes are much comfortable. More comfortable. More comfortable. Yeah. ማች ስትል ትንሽ ያጋነንክ ሆኖ ማችም ሞር ማለት ትችላለህ። ችግር የለውም። እንዴ ያጋነንኩ ነው። በቃ አልተሳሳትኩም። ማች comfortable ግን more is better. Okay. Grammatically wise ነው። ማችም ይቻላል ግን it's a bit informal. Because it's more comfortable than trains. እሺ. And how about the cost? Are you saying you're rich? Because regarding to the cost, trains are way cheaper. Okay. That's not an issue for you, I think. What do you mean? Because you didn't mention the cost. Okay. I don't know, but I prefer. You prefer? The plane. እነዚህ two reasons አሉ። ኮስቱን አላሰብኩም ነበር። Yeah. ስለዚህ ጨምርበታ እንደ train like less ቢሆንም even though train is okay, even though train is okay, even though plane መናገር አልችልም ውድ እንደሆነ አሁን ከፈለኩትኝ train ርካሽ ቢሆንም ማለት ትችላለህ plane ውድ ቢሆንም ማለት ትችላለህ I was thinking to make the things that way. Yeah, of course. Okay, even though planes are traveling by plane is even though traveling by plane is more expensive than train, I prefer plane in terms of comfortability, in terms of time that would take me to reach to my destination. Excellent. So I would go for plane. Excellent. አሪፍ ነው። አሁን ደግሞ እናደርጋለን መሰለ እንደዚህ ባይሆን እመርጥ ነበረ ወደ ፓስት እንሄዳለን። ኦኬ ለምሳሌ አሁን የሆነ ሚስጥር ነገርከኝ እንዳትናገሪ ብለህ ተናገርኩኝ ከዛ ሰው አንተ የምትመጣው ባልናገር ነው አይደለ ባትናገሪ እመርጥ ነበረ ብለህ you are expressing things that happened in the past ግን አንተ እሱን ፕሪፈር አላረከውም እሱን ነው የምትነግረኝ ማለት ነው። ባትናገሪ እመርጥ ነበር I would prefer you not to tell. ነግሬዋለሁ already. So ባትነግሪው እመርጥ ነበር በwould rather I would rather like it. I would rather አንቺ ባትነግሪው like it ምናምን የለም I would rather እመርጣለሁ አልከኝ አንቺ I would rather you not tell him. past በሆን በምን እንወቅ told him the secret. not told him. not to told him the secret. Can an action verb በራሱ ኔጌቲቭ መሆን ይችላል? ከበደኝ I'm telling you that like the clue. Told, not told alkane. አይደለ? Where is the action verb? Tell. Can they be negative by themselves? ብለን ነው ስለጀመርከባቸው ኔጌቲቭ መሆን ይችላሉ? I said not. እኮ አሁን ለምሳሌ I not eat አልበላሁም ነው? No. አልበላሁም ምንድን ነው? ስለዚህ eat verb ነች በራሷ ኔጌቲቭ መሆን አትችልም። አይደለ? ስለዚህ እዚህ ጋር ስም I rather you didn't tell him መሆን አለበት። I would rather you didn't I would rather you didn't tell him. I would rather you didn't tell him. Yes. I would rather ባትነግሪው እመርጥ ነበር እያልክ ነው ማለት ነው። ልክ የሚመስለው በጣም ስማርት መሆን አለበት። በጣም I'd rather you didn't tell him የምትለው ማለት ነው። I would rather you didn't tell him. በጣም ከባድ ነው። you didn't tell him. የኔን ላፕቶፕ ባትጠቀሚ ወይም ተጠቅሚዋለሁ ልክ እንደዚህ ነው የምትነግረኝ። ባትጠቀሚ እመርጣለሁ በለኝ እስኪ። I would rather you didn't use my laptop. Good, excellent. አሁን ቀለል አይደለ? ደግሞ ልክ መሰለክ ሳውንዷን እንዲህ ሰምቼው አላውቅም ለዛ ነው። I would rather you didn't tell him. I would rather you didn't use my laptop. I would rather you didn't በጊዜ ባንሄድ ደስ ይለኝ ነበር ወይ? I would rather we didn't leave early because the party was amazing ግን we left early. So we ባንሄድ ነው። I would rather we didn't leave early ብለን እናገራለን። እሺ ስብሰባ ላይ ይሄን አይዲያ ባታነሺ መርጥ ነበር በለኝ እስኪ። I would rather you didn't bring this idea on the meeting. እሺ bring ካልክ አፕ መጨመር አለበት ሜንሽን ለመሆን።
I would rather you didn't bring up this issue on the meeting. Excellent. ስለዚህ ስላለፈ ነገር ይሄ ነገር ባይሆን መርጥ ነበር ይሄ ነገር ቢሆን መርጥ ነበር ስትል I would rather ብለ ያን ነገር ቴንሱን በፓስት አስቀምጣለህ ማለት ነው። got it? እሺ ለምሳሌ ሌላ ልክ እንደዚህ ትንሽ ኮንፊውዝ ሊያደርግ የሚችለው ነገር ደግሞ ልንገርህ። እሱ በጊዜ ቢገኝ ስብሰባ ላይ ትመርጣለች በለኝ። እሱ በጊዜ ስብሰባ ላይ እንዲገኝ ትመርጣለች እሱ ነው ፕሬፈር የምታደርገው በፕሬፈር ነው የምትነግረኝ። she prefers በጊዜ እንዲመጣ ስብሰባ ላይ አይደል? በጊዜ ላይ እንዲሆን እንዲገኝ she prefers he ፓስታ ይሄ መጻፍ አለብኝ። እሺ ፓስታ አማርኛው እሱ ስብሰባው ላይ በጊዜ ቢገኝ ትመርጣለች። በጊዜ ስብሰባው ላይ ቢገኝ ትመርጣለች። እሱ ስብሰባው ላይ በጊዜ ቢገኝ ትመርጣለች። she prefers እንላለን። she prefers he would come. She could come. He could come. She prefers he be early. He be early? She prefers he be early. He be early for the meeting, at the meeting. The meeting. For meetings. She prefers that he be on time. ከባድ ይሄ በምንም ታምር ልገምተው አልችልም። ይሄን ለምሳሌ እንደዚህ አሁን አንተ ስማርት ብትሆን እመርጣለሁ አይደለ? so I prefer you be smarter ብዬ መናገር እችላለሁ። I prefer that you be smart እንጂ you are smarter ማለት አልችልም። understand? I prefer you be. Do you remember subjunctive modes ስንማር? subjunctive mode ማለት እንደዚህ ከኖርማል ግራመር ስትራክቸሮች ወጣ ብለው ማይከተሉ እንደዚህ ለምሳሌ አሁን if I were ማለት እንዳለብን አሁን ምን ይባላል? subjunctive mode ይባላሉ። These are moods that do not follow the common instructions. Yes. ስለዚህ ጋርም he be አንልም ኖርማል ላይ obviously አይደለ? እዚህ ጋር ግን we say he be on time መሆን እንዳለበት ፕሬፈር አደርጋለሁ ያልኩኝ ነው ማለት ነው። Yes. Got it? Yeah. Any question? It's clear for me. ይችኛዋን ደጋግማትና ያው እሺ one more ጠይቀው ኤክስፕሌን ታደርግልን። Okay. Would you rather work from home or an office? I would rather work from office. Why? Because I use my all attention and my all energy on the work. Like I put all my energy on the work so that I can focus on my work, Okay, what about if home? I were in my house, I couldn't focus. That there are a lot of things that could take my attention, my but I'm dedicated. I can't be dedicated to do your work at home because there are many distractions. Yes. Okay, so የሆነ ነገር በጣም ይሄ ላይ እመርጣለሁ ስትልም ሳይሆን ሁለት ነገሮች አሉ ካደለ you didn't even think about working at home አይደል? በጣም ሊንስ ታርጌ የነበረው ማጋ ነው ኦፊስ መስራት አይደለ? so እሱን ምን ያክል ፕሬፈር እንደምታደርገው ለማሳየት what kind of things can you add? የሆነ በጣም ሞር እንደምትመጣው ለማሳየት ማለት ነው። እንደ ሞር ምን እንደምትለው ሞር እንደምትመርጠው because አሁን you didn't even think about working home አላሰላሰልክም ለቀጣ ወደዛ ነው የመረጥከው አይደለ? so እሱን in your mind ወይም አንተ ጋር ያለው ፊሊንግ በጣም የምትመርጠው working from office መሆኑን ለማሳየት what can you add on your statement? ስለዚህ I would much rather ትለኛለህ ማለት ነው። Okay, I would much rather ይሄን more በቃ በጣም የምመርጠው ወይም ሊኒን ማደርገው ወይም more እፈልገው ይሄንን ነው ስትል I would much rather ከዛ verb one ያልኩኝ I would much rather
work from office than house. Yes, than home. Yeah. Yeah, ለምሳሌ ክትፎና ሽሮ ማስቀመጥልህ I would much rather eat ክትፎ than ሽሮ. Something that's not comparable. I'm not shading ሽሮ, ግን obviously most people they would much rather eat ክትፎ than ሽሮ. Yes. Except me. Yes. Okay, any question? It's clear for me. የመጨረሻዎቹን እነዚህ ሁለቱን ትንሽ ኮንፊውዝ ያደረጉትን she prefer B የሚለውና I would much rather የሚለው መደጋገም ያስፈልጋል። እና ደግሞ ይሄ didn't tell ነው አይደለ? I'd rather you didn't ብለን ያወራነው ትንሽ ከለመዳችሁት ነገር ትንሽ ወደ ኋላ ወይም ወደፊት የሚል ከሆነ ፎከስ አድርጉበት። As always, I will try to put a PDF on our Telegram channel. ዛሬ ደግሞ ገብታችሁ እዚህ ጋር ትንሽ ኮንፊውዝ ያደረጋችሁ if we were too fast ከፈጠንም በጣም ደግሞ ቀስ ብለን ካወራንም ከሊብላችሁ PDF ጋር ገብታችሁ ማንም እንትን ሳይላችሁ like እንትን እንደዚህ በሉ ሳንላችሁ እናንተ በራሳችሁ PDF-አችሁ ቁጭ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። and if you also want to learn English just like this ቀስ ጋር in a fun way በብዙ ኤግዛምፕሎች literally በእናንተ ጋር በደንብ በሚገባችሁ way መማር የምትፈልጉ ሰዎችም ካላችሁ በአካል ከሆነ መገናኛ ሲቲ ሞል ዳርቶ ተገባ ያለው ቢልዲንግ 7 ፎቅ ላይ ነው የምንገኘው። በኦንላይን ደግሞ ደውሉልን። we have our phone number on the description ታችም እንደዚህ ያልፍላችኋል every video ላይ ደውሉልን። have a good day.